हाय पिलामाने समस्त को ओडिया सर ओएवी यूट्यूब चैनल को स्वागत। यही वीडियोटी षष्ठ श्रेणी पिला षष्ठ श्रेणी ओडिया नुआ बही प्रथम पद्य जन्मभूमि यही पद्यर आम आगु व्याख्या करें पिलामाने जो मैंने भी देखिन मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक शेयर करिछि तुमे देखि पारिबो। आज आम यही पाठर प्रश्नपत्र अभ्यास करवा जहाँ सब बुक्रे अच्छी जिते सब अभ्यास कार्य रही से गुड़िक आम देखा आलोचना करवा। वीडियो भल लगे लाइक करदे केमती लगे कमेंट जनइब। चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब करदेव। ओडिया सर रवि व्हाट्सएप चैनल अच्छी जो मैंने फॉलो करना मो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर फॉलो करदेव। निज सांगसाथी मान मत शेयर करदेव से भिडियो किसी जानीपारे। चलो आम भिडियो आरंभ करवा। देखिपार पिलाने ये पद्य जन्मभूमि आगुरी तो आम व्याख्या करें जदि भी किसी डाउट अच्छी कमेंट कर एवं ये व्याख्या कर वीडियो मो डिस्क्रिप्शन में शेयर करछि तुमे देखि पारिबो। देखो ये पाठ अंतर्गत प्रश्न गुड़िक रही क नंबर देख मो बुझीबारे विभाग रू अच्छी क नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िक ठीक उत्तर पाखे आम तारा चिन्ह देबा। एक नंबर मुंड शब्द पर कवितार क्यों शब्द व्यवहार करा जायछि। मुंड शब्द पर कौन व्यवहार करागला उत्तर हम कौन चारोटी ऑप्शन भितर चरण कोल मस्तक कंठ कौन दिगला मस्तक सठिक उत्तर हम मस्तक। 2 नंबर देख पिला माने जन्मभूमि कवितार मुख्यतः हिमालय वर्णना करा जायछि वीर रमणी कथा कह जायछि भारत मातार जशगान करा जायछि महासागर विषय धारणा दिया जायछि। चारोटी भितर कौन ठीक है उत्तर हम सठिक उत्तर कौन हम भारत मातार जशगान करा जायछि। ख नंबर जीवा उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल ताहार कारण तुम सांग मान सह आलोचना कर। यहाँ निज सांगसाथी सहित आलोचना कर पे कहीं बाछिल हो तापर परवर्ती विभाग को जावा मिलमिशी जोड़वा। ये शब्द दिखाई और आ गए कलम अच्छे भावार्थ ताको आम बुझा। प्रथम हिमालय अच्छी देख हिमालय को आम क्या सहित जोड़वा सठिक हे हिमालय को जोड़ा जापर भारतर उत्तर सीमार व्यापी रही पर्वतमाला जहाँ कौन हिमालय बोली कही था। तो 1 नंबर क्या सह जोड़ा हे 10 नंबर सहित जोड़ा हे। 2 नंबर ब्रह्मपुत्र क्या आम जोड़ा ब्रह्मपुत्र सहित मुख्यतः देख 8 नंबर पॉइंट अच्छी मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम दे बही जाता नदी जहाँकि शेष में बंगोपसागर में मिशिछि या सहित जोड़ागला। तापर 3 नंबर अच्छी द्रोण द्रोण को क्या सहित जोड़ा कौरव और पांडवों गुरु केते नंबर पिला माने कौरव और पांडवों गुरु 7 नंबर देख ये 7 नंबर सहित जोड़ा जापर। 4 नंबर सीता 4 नंबर अच्छी सीता ताको आम जोड़ा 6 नंबर सहित जनक राज जनक राजा दुहिता प्रभु श्रीराम धर्मपत्नी होती सीता। 5 नंबर देख गंगा से गंगा को आम क्या सहित जोड़ा गंगा गंगा भारतर दीर्घतम पवित्र नदी हूँ गंगा है। तापर 6 नंबर देख पिला माने चैतन्य चैतन्य को क्या सह जोड़ा 4 नंबर सहित गौड़ीय वैष्णव मतवाद प्रचारक और प्रसारक। तापर 7 नंबर हूँ पद्मिनी पद्मिनी क्या सहित जोड़ा मेवार राणी और वीर रमणी होती पद्मिनी। तापर 8 नंबर अर्जुन अच्छी अर्जुन को क्या सह जोड़ा तृतीय पांडव कहुए अर्जुन को तेणु 1 सह जोड़ा तृतीय पांडव अर्जुन। 9 नंबर भीष्म अच्छी भीष्म क्या सह जोड़ा 3 नंबर सहित जोड़ा गंगा पुत्र और कौरव पांडव मान पितामह होती भीष्म। 10 नंबर वाल्मीकि ताको क्या सह जोड़ा संस्कृत रामायण रचयिता होती वाल्मीकि यहीपर भाव में आम जोड़ा। तापर देख बुझी विचारी लेख ए विभाग को जीवा। क नंबर देख जन्मभूमि कविता को पढ़ी प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। 1 नंबर देख कवितार वर्णित वीर रमणी मान नाम लेख क्यों क्यों वीर रमणी ना लिखा जाए कवितार उत्तर हम पद्मिनी सावित्री सीता और दुर्गावती ये मान ना कवितार लेखा जाइछि बा नाम रही। 2 नंबर भारतर कटीरे क्यों पर्वतमाला शोभा पाउछि उत्तर हम भारतर कटीरे विंध्य गिरिवर बा पर्वतमाला शोभा पाउछि विंध्य पर्वत शोभा पाउछि। नंबर 3 कालिदास किए और तांको रचित गोटे काव्यर नाम लेख उत्तर हम कालिदास जड़े विश्व प्रसिद्ध महाकवि अटंती तांको रचित एक काव्यर नाम होछि रघुवंश। 4 नंबर आम जन्मभूमिर 2 पार्श्वे थिबा जलधिर नाम लेख उत्तर हम
ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପରି ଜଳଧି ରହିଛି। 5 ନମ୍ବର, ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତର ଶରୀରରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ଅନେକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ଯିବା, ଚୈତନ୍ୟନାଥୀ ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ବନେ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମହାପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଭୁର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ଉପରେ ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ପ୍ରସାରକ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ବା ବିଭୁ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? କାରଣ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ ଅଛି। ବିନ୍ଦ ଗିରିବର କଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ପରି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ କବିତାରୁ ବାଛି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏହି କବିତାର ଆଉ କେଉଁ ପଦ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ। ମେଳ କର। ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା କସ୍ତମ ସହିତ। କସ୍ତମର କବିତାଂଶ ସହିତ ଖସ୍ତମର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନରେ। ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁର, ବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ 1କୁ ଆମେ 2 ସହ ଯୋଡ଼ିବା 2 ନମ୍ବର ସହ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, ୟାକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା? ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ 2କୁ 3 ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା। 3କୁ ଆମେ 1 ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ଆଇରେ ଦେଖ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଆମ ଦେଶର 3 ଜଣ ମହାନ କବି ଯଥା ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଏଠି ବା ଏ କବିତାରେ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର, ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ମହାକବି ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା ଓ ମହାଭାରତ। ଏବଂ ମହାକବି କାଳିଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଓ ମେଘଦୂତମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାଂଶରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ, ଏହି କବିତାରେ ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ପରି ମହିୟସୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଏହି ନାରୀମାନେ ନିଜର ଅସୀମ ସାହସ, ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ, ସତୀତ୍ୱ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ କ ଅଛି, ଯେପରି ଚରଣର ଅର୍ଥ ପଦ, ପାଦ, ପୟର। ସେହିପରି ନଦୀ, ନଦୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ତଟିନୀ, ସରିତ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ଭୂମିର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଧରଣୀ, ମେଦିନୀ, ପୃଥିବୀ, ବସୁଧା, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରା। ତାପରେ ଜନନୀର କ'ଣ ହେବ? ମାତା, ମା, ଗର୍ଭଧାରିଣୀ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ତାପରେ ଦୁହିତା, ଦୁହିତା ଅର୍ଥ କନ୍ୟା, ଝିଅ, ସୂତା, ଏସବୁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦରେ ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ ଓ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂଆ ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ଯେମିତି ଦେଖ, ବରକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ମୁନି ଯୁକ୍ତ ବର ମୁନିବର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ହୋଇଥାଏ। ନୃପଯୁକ୍ତ ବର, ପକ୍ଷୀଯୁକ୍ତ ବର, ତରୁଯୁକ୍ତ ବର ତରୁବର, ପକ୍ଷୀଯୁକ୍ତ ବର ପକ୍ଷୀବର। କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ସମାନ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ ସହ ପଢ଼। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଯେତେ ଜହିଁଥିଲେ ମିଳି ମାନବ ଗଣ। ଗଣ ଓ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଫଳରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତୁମମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ଏପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଯେପରି ଲେଖ। ବଣ, ବଣି, ବସ, ବେଶ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ?